আবেদন করি আমরা চাই আমরা দাবি যে কোনো হোস্টেল যে কোনো স্কুল যে কোনো আমরা ভবিষ্যৎ ছেলে মেয়ে সবার স্টুডেন্ট যাতে ক্ষতি না হয় আমরা ভালো করে আমরা এটা দেখাশোনা করে আমরা এইভাবে উজ্জ্বল করার আমরা এই দাবি আমরা আজকে রিলি যে করতে আসি যে আজকে লেহেরি দেববর্মা মৃত্যুর জন্য আমরা আজকে মোমবাতি মিছিল করছি আজকে রিলি তো এটার জন্য যে মৃত্যুর জন্য আমরা উচিত মানে সাক্ষী বা বিচার আমরা চাই যাতে ভবিষ্যতে যেমন এমন আর কোনো স্টুডেন্ট বা কোনো ছেলে মেয়ে যাতে এইভাবে করে মানহানির দ্বারা মৃত্যু না হয় এটা আমরা উচিত বিচার চাই আমরা আদালত চাই আমরা আইন মানে নটাকমা ছড়া ভিলেজনি ইউথ जों মানে চিনি সিস্টার লাহিরি দেববর্মাनि बागै जों दिनै केन्डेल मार्च खायखा जों 4 किलोमिटार्स हाय रेली खायलेखा रेली खायफैखा जों ताबो जों जत चिनि इयुथ नायो we want justice for what purpose she had to suicide botam karanai bini mental pressure ungkha abosung jato taratari ungthung as soon as possible जों चिनि निउ सीएम नो जों कयजावो बुकुक लाहिरि देबबर्मा बनि अस्वाभाविक जे अब उनखा मृत्यु उनखा अबनतुइ जों कायसा रेली खलायलायो हिंके बखुब मेधावी स्टूडेंट तमाने हिंके बनि जे अस्वाभाविक मृत्यु उनखा अबखु माने अब जों जाजागलिया ताइ अमहाय ताइ भविष्यत ताइ उंथु हनै जों रेली खलायलाय माने ताइ बनि आत्मानि शान्ति कामना खलायसों रेली खलाय माने जों ताइ बनि परिबारनोबो समवेदना जानगो जे काम करनके तथु बनि जे ककै तमानि बनि आमा तमानि जतन जों समवेदना जानगो ताइ जे बनि जे निरपेक्ष तदन्त उंथु बनि जे अस्वाभाविक मृत्युनि निरपेक्ष तदन्त उंथु हनै जों अब चिनि दाबि जों सरकारनिफ्राय বিশ্বাস दङ जे बर सरकार निरपेक्ष तदन्त खालायनाय हनै इनके ताबुक आगामी दिन नायगोना सरकार जुदि निरपेक्ष तदन्त खालाय हनके जों तायलकाल जों जे कोनो अब मा खालायनाय तेबो रेली कतर मा खायनाय